Halo semuanya, minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita punya konten yang sedikit berbeda. Kali ini Riko dan Yukiko tidak sekedar ngobrol biasa. Riko yang sedang mempersiapkan ujian JLPTN 3 meminta tolong kepada Yukiko untuk menjelaskan tentang fukugo doshi atau kata kerja majemuk dalam bahasa Jepang. Yukiko menjelaskan berbagai jenis fukugo doshi beserta contoh dan cara penggunaannya. Jadi, kalian bisa ikut belajar bareng Riko ya. Yuk, langsung kita simak percakapannya. Yukiko-san、ちょっと聞きたいことがあるんだけどさ、いい？もちろん。何？実は JLPT N3 の勉強をしてるんだけど、複合動詞ってのがよくわからなくてさ、種類も多いし、頭がパンクしそうだよ。大丈夫だよ。複合動詞って最初はややこしく見えるけど、パターンを覚えたら意外と簡単だよ。マジで？じゃあ、まず基本的なことから教えてくれない？そもそも複合動詞って何なの？簡単に言うとね、2つの動詞をくっつけて1つの新しい意味を作る動詞のことだよ。前の動詞のマス型からマスを取って後ろに別の動詞をつけるの。ああ、なるほど。例えばね、食べると始めるをくっつけると食べ始める。食べがマス型でそこに始めるをつけるの。意味は食べることを始める。わかる？うん、それはわかる。作り方はシンプルだね。でもさ、後ろにつく動詞っていろいろあるじゃん。それが覚えられないんだよ。じゃあ、よく使うパターンをグループに分けて説明するね。まず、時間やタイミングに関係するグループから始めよう。まず、何々始める。これは動作が始まるときに使うよ。雨が降り始めたとかだよね。そうそう、リコさんやるじゃん。次は、何々続ける。これは動作がずっと続いているときに使うの。例えば、彼は関係なく走り続けた。じゃあ終わるときは？それは何々終わるだね。やっとレポートを書き終わったみたいに使うよ。動作が完了したときに使うの。なるほどね。始まり、途中、終わりって感じか。わかりやすい。あとね、このグループにはもう一つ大事なのがあるよ。何々出す。これはね、動作が急に始まるときに使うの。何々始めると違うの？ちょっと違う。何々始めるは普通に始まる感じだけど、何々出すは突然っていうニュアンスがあるの。例えば、子供が突然泣き出した。いきなり泣き始めたってことだよ。ああ、それは全然違うね。何々出すは突然か。覚えとくよ。じゃあ次のグループに行くね。これはやり直しや繰り返しに関係するグループだよ。まず、何々直す。これはもう一度やるっていう意味。前にやったけどうまくいかなかったからやり直すみたいな時に使うの。あ、この作文ちょっと変だから書き直してみたいな。そうそう、完璧。他にも見直すとかやり直すとかもよく使うよ。次は動作の程度を表すグループ。ちょっと面白いよ。まずは何々すぎる。これはやりすぎた時に使うの。ああ、それは知ってる。昨日ラーメンを食べすぎてお腹が痛くなったんだよ。リコさんらしいね。それ完璧な例文だよ。次は何々合う。これはお互いに同じことをするときに使うの。話し合うとか？他にも助け合うは互いに助ける。愛し合うは互いに愛してる。素敵でしょ？おお、ロマンチックだな。何その反応。はい、聞き取り直して。最後のグループね。これは動作を最後まで完全にやるって意味のグループ。まず、何々切る。切るってカットでしょ？全然違う意味になるの？そう、複合動詞になると意味が変わるの。何々切るは完全に何々するとか何々し尽くすって意味になるんだよ。例えば、マラソンを走り切ったはマラソンを無事完走したって意味。最後まで頑張ったってニュアンスがあるの。へえ、疲れ切ったもそう。疲れたよりももっと疲れてる感じ？その通り。疲れ切ったは全く疲れてしまった。全くエネルギーがないって感じ。リコさん、だんだん分かってきたんじゃない？ちょっと待って、整理させて。何々し始める。何々しだす。何々し続ける。何々し終わる。何々し直す。何々しすぎる。何々し合う。何々しきる。こんなわけ。
完璧だよ、リコ。すごいじゃん。一回で全部覚えたの？いやー、まだ覚えきれてないけどね。でもユキコさんの説明がわかりやすかったから、だいぶ頭に入ったよ。ありがとう。どういたしまして。じゃあ今度テストしようか。私が問題を出してリコが答えるで交代するの。おー、いいね。でも今日はもう疲れたから、まずラーメンを食べに行かない？また食べ過ぎないでよ。前兆します。Oke Mas Bro, sekarang mari kita bahas bagaimana pembentukan Fukugou Doshi atau kata majemuk dalam bahasa Jepang. Fukugou Doshi atau kata kerja majemuk merupakan gabungan dua kata kerja sehingga membentuk nuansa makna lain selain makna kata kerja dasarnya. Pembentukan kata kerja Fukugou Doshi sebagai berikut. Fukugou Doshi dalam bahasa Jepang diambil dari verba bentuk mas, yang setelah dihilangkan masnya tinggal stemnya. Misalnya, perhatikan pembentukan berikut. Hanashimasu artinya berbicara. Jika dihilangkan masnya, maka menyisakan stem hanashi. Nah, stem inilah yang dilekati kata kerja bantu majemuk. Misalnya dalam hal ini saya ambil contoh kata kerja hajimeru, memulai. Maka menjadi hanashi hajimeru, artinya memulai bicara. Demikian juga dengan tobimasu. Tobi artinya terbang. Komu artinya masuk. Maka tobikomu berarti menjadi loncat masuk atau terbang masuk, atau berarti menukik. Tabemas, makan. Sugiru artinya lebih, melebihi. Maka tabe sugiru artinya makan berlebihan atau terlalu banyak makan. Baiklah, dalam percakapan barusan, kita menemukan beberapa kata kerja majemuk, yaitu tabemas, makan, diikuti hajimemas, memulai. Maka, setelah kedua kata kerja ini menjadi kata kerja majemuk, menjadi tabe hajimemas, artinya mulai makan. Kata lainnya, hashirimas, berlari, digabung dengan kata tsuzukemas, artinya berlanjut terus, menjadi hashiri tsuzukemas, artinya terus berlari. Kakimas, menulis, owarimas, selesai, menjadi kaki owarimas, artinya selesai menulis. Nakimas, menangis, dashimas, mengeluarkan, menjadi naki dashimas. Untuk verba ini ada sedikit perubahan nuansa makna, yaitu menjadi tiba-tiba mulai menangis. Kakimas, menulis, naushimas, memperbaiki, kaki naushimas, bernuansa makna menulis ulang dengan perbaikan. Sama halnya dengan minaushimas, artinya melihat ulang. Yari naushimas, mengerjakan ulang dengan perbaikan. Tabemas, makan, sugimas, berlebihan, maka tabe sugimas, menjadi berarti terlalu banyak makan. Hanashimas, berbicara, aimas, bertemu, menjadi hanashi aimas, berarti saling bicara, ngobrol. Tasukemas, menolong, aimas, bertemu, maka tasuke aimas, menjadi bermakna saling menolong. Hashirimas, berlari, kirimas, memotong, maka hashiri kirimas, berubah makna menjadi berlari sampai finish atau sampai selesai. Oboemas, ingat, kirimas, memotong, oboe kirimas, berarti hafal sepenuhnya. Nah, begitulah kira-kira Mas Bro and Sis. Baiklah Mas Bro and Sis, berikut ini akan disampaikan beberapa kategori Fukugou Doshi atau kata kerja majemuk. Mungkin di sini dijelaskan secara singkat saja dan makna penggunaan secara umum. Kalau ingin yang lebih detail, mungkin akan dijelaskan di video lainnya. Pertama, Fukugou Doshi yang menyatakan aspektualitas, menunjukkan aspek atau cara tindakan berlangsung. Biasanya, kata kerja utama diikuti kata kerja yang mengandung makna dengan mulai, terus berlangsung, berakhir, dan berulang. Dasu, keluar, bermakna keluar, terjadi secara tiba-tiba. Hajimeru, mulai, bermakna mulai melakukan sesuatu. Tsuzukeru, terus, bermakna terus melakukan sesuatu. Naosu,
memperbaiki, bermakna memperbaiki, mengulang untuk. Owaru, selesai, bermakna selesai melakukan. Contoh kalimatnya, うちの子は4歳で読み書きを学び始めました。 anak saya mulai belajar baca tulis di usia 4 tahun. 突然、赤ちゃんが泣き出してしまいました。 Tiba-tiba, bayi itu mulai menangis. 先生は学生の質問に丁寧に答え続けました。 Guru terus menjawab pertanyaan siswa dengan hati-hati. 間違えた字を消してもう一度書き直しました。 Saya menghapus huruf yang salah dan menulis ulang sekali lagi. 朝食を食べ終わってから仕事に行きました。 Setelah selesai, makan sarapan, pergi bekerja. Kedua, fukugodoshi yang menyatakan direksional, menunjukkan arah gerakan atau perubahan. Biasanya kata kerja utama diikuti kata kerja yang mengandung makna dengan pergerakan atau perubahan arah. Seperti dasu, mengeluarkan, bermakna keluar. Saru, berlalu, bermakna melewati, berlalu. Kongku, masuk, bermakna meresap, masuk ke dalam. Yoru, menghampiri, bermakna datang mendekat. Agaru, naik, bermakna selesai melakukan. Contoh dalam kalimat. 試験の前に何とか文房具を取り出しておいてください。 Sebelum ujian, silahkan keluarkan dulu peralatan tulisnya. 子供たちは公園で大きな声を上げて飛び上がりました。 Anak-anak melompat-lompat di taman sambil berteriak-teriak keras.「旅行の荷物をスーツケースに詰め込む」。 Menjejalkan barang bawaan wisata ke dalam kopar. 帰る途中でその書店に立ち寄っておきました。 Dalam perjalanan pulang, saya mampir dulu ke toko buku itu. 朝日が昇ると霧が跡形もなく消え去った。 Saat matahari terbit, kabut pun lenyap tanpa bekas. Ketiga, fukugodoshi yang satu sama lain saling mendukung makna tertentu. Menunjukkan kata majemuk yang terkadang membentuk nuansa makna baru, namun tidak terlepas dari makna unsur kedua kata kerja. Contoh, yobi okosu berasal dari yobu, memanggil, plus okosu, membangunkan. Kiki otosu berasal dari kiku, mendengar, plus otosu, menjatuhkan. Uchi kesu berasal dari utsu, memukul, plus kesu, menghapus. Tori nasu berasal dari toru, mengambil, plus nasu, menjadikan. Hiki tateru berasal dari hiku, menarik, plus tateru, mendirikan. Contoh dalam kalimat. 朝7時に目覚まし時計が私を呼び起こしました。 Jam alarm berdering membangunkan saya pada pukul 7 pagi. 説明の重要な部分を聞き落としてしまったので、もう一度教えてください。 Saya melewatkan bagian penting dari penjelasan itu, jadi tolong ajari saya sekali lagi. Kiki otosu berarti tidak menyimak dengan teliti sehingga terlewatkan. 審判が間に入って対立していた2つのチームを取りなしました。 Wasit turun tangan dan mendamaikan dua tim yang sedang berselisih. この青いスカーフが彼女の白い肌をより引き立てている。
Syal biru ini semakin menonjolkan kulitnya yang cerah. 天気が悪くなったので、登山旅行を取り消しました。 Karena cuaca memburuk, kami membatalkan perjalanan naik gunung. Oke, mari kita simak percakapan berikut, lalu cari ada fuku doshi apa aja. Tulis di komen ya. リコさん、どうしたの？さっきからぼーっとしてるけど。あ、ゆきこさん。いや、さっきスマホで映画を見終わったところなんだけどさ。へえ、どんな映画？なんかすごく落ち込んでるみたいだけど。主人公が仕事で大きな失敗をする話でさ、自分の昔のミスを思い出して、ちょっとね。なんだ、そんなことか。誰だって失敗することはあるよ。またやり直せばいいじゃない。ゆきこさんはいつもポジティブだね。ありがとう。少し気が楽になったよ。気にしない気にしない。それよりお腹空かない？この後何食べるか話し合おうよ。うん、そうだね。じゃあ、ハンバーガーでも食べに行こうか。Oke Mas Bro NC semuanya, sampai sini dulu ya. Saya juga mau cari makan nih, lapar banget nih. Jangan lupa di subrek, di like, dan di komen. Nanti saya sambung lagi dengan fuku doshi lainnya. Udah, jamata nih.